a 8,000 pesos mic. Ito na ba ang tatalo sa DJI mic? Boya 3-in-1 wireless mic. Let's unbox it. Sheesh! So yun nga guys, ima-mic test na natin ang Boya mic na to, indoor. So yan, naka-open na siya. So ito, ma-mic test na natin. And 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, mic test, hello. Sound check, mic test. Check, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So open naman natin ngayon ang, noise reduction. Yan, kulay green na. Yes, kulay green na. Ito naman ang naka-noise reduction na Boya mic. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Test mic, mic. Yes, check, mic test. So yun, off muna natin yung noise reduction kasi mas yung noise reduction mas raw. So ayun, so ano masasabi nyo guys? Ito na ba ang tatalo sa mga ibang wireless mic? Ano masasabi nyo sa quality niya, sa sound quality niya? Crispy pa? Clear ba? Check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Naka-open ang noise reduction. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Off. Naka-off ang noise reduction. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So yun guys, try natin to sa outdoor minsan. Kung gaano kalayo ba. Ewan ko, 24 hours yata. 24 hours yata bago malobat. Tsaka may on-board recording na rin siya. Then, ano ba yung mga features na yun? Basta, lagay ko na lang sa link yung promotional video nila. Ayun, let's go! Yun lang guys!